Assalamualaikum dear students. जी वीडियो के अंदर असां डिस्कस कंदासीं कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर बट उन जे अंदर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस सही है सिर्फ ऐं सिर्फ रेडियस इन वीडियो जे अॻी वीडियो जे अंदर फ्रीक्वेंसी वरी उन खां पोइ वेव नंबर वग़ैरह वग़ैरह सही आहे। त सभ खां पहिरीं असां वटि हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे बोहर जो उन जे बेस ते असां कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कंदा आहियूं सही आहे। ॾाढा मेन आहे उहो यादि रखणो आहे तव्हांखे। त उहो थो चए असांखे दिस concept of Bohr is only for one electron containing atoms. One electron containing जेके atoms हूंदा उन्हनि लाइ हूंदो सही आहे। कीअं उन्हनि लाइ हूंदो ॾिसो हिते मां अगारे एग्ज़ाम्पल ॾेई चुको हुउसि। बहरहाल अगारे थोरी देरि पहिरियां हिन वीडियो खां न मां वीडियो ठाही पई हीअ जेका ठाहियां पियो हींअर बट उन में थोड़ी डिस्टर्बेंस अची वई तक़रीबन 15-20 मिनटनि खां बाद में त उहा मूंखे वीडियो डिलीट करणी पई ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर वीडियो ठाहिणी पई सही आहे। त बहरहाल वरी कंदासीं हिनखे। चए थो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हीलियम पॉजिटिव सही आहे। पॉजिटिव आहे त माना छा थियो पॉजिटिव आहे न हीलियम जो एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4 जेकॾहिं 2 एटॉमिक नंबर अथसि सही आहे त मतिलबु त उन मां जेकॾहिं हिन पॉजिटिव आहे न हिते उन जो मक़सदु इहो आहे त ॿिनि मां हिकु हिन ॾेई छॾियो करे कंहिंखे त तॾहिं हिन ते वरी पॉजिटिव चार्ज आई आहे। त हिते माना बाक़ी बचियुसि 1 त 1 बचियुसि त असां वटि जेको बोहर आहे उहो असांखे इहो थो ॿुधाए त जेको सो हीअ जेका थ्योरी आहे उहा उन्हनि ई एटमनि लाइ एप्लीकेबल आहे जिन जो जेको सो 1 इलेक्ट्रॉन हुजे 1 इलेक्ट्रॉन जनरल 1 इलेक्ट्रॉन त हाइड्रोजन बिल्कुलु 1 इलेक्ट्रॉन आहे मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन ई चवंदा आहियूं असां। ऐं हीलियम लाइ आहे पर जॾहिं हीलियम हिकिड़ो कढी थो छॾे लिथियम लाइ आहे जॾहिं लिथियम 2 कढी थो छॾे तॾहिं सही आहे। त माना हुजणु छा घुरिजे 1 इलेक्ट्रॉन हुजणु घुरिजे बसि इहा शर्त आहे सही आहे। लिथियम वारो इहो कॉन्सेप्ट सॼो जेको बि तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई इहा ई अथव सही आहे। त आई होप तव्हांखे क्लियर हूंदो हीलियम हाइड्रोजन हीलियम ETC वग़ैरह ॿिया बि खोड़ आहिनि। हाणे ॾिसो जेको हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे न हीअ इलेक्ट्रॉन आहे सपोज़ के हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन आहे सपोज़ तव्हां करे सघो था हीअ हीलियम जो इलेक्ट्रॉन आहे सपोज़ तव्हां करे सघो था हीअ लिथियम जो इलेक्ट्रॉन आहे बट पाण हाइड्रोजन था हिते सपोज़ कयूं सही हीअ हाइड्रोजन जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे। हाणे हीअ जेको इलेक्ट्रॉन हिते रिवॉल्व करे रहियो आहे ईअं रिवॉल्व कंदो रहंदो आहे त हिनखे हिकिड़ो फोर्स हूंदो आहे जेको ॿाहिरि धिकींदो आहे ॿाहिरि ईअं छिकींदुसि ॿाहिरि छिकींदुसि हीअं ॿाहिरि सही आहे। ॿियो फोर्स हूंदुसि जेको अंदरि छिकींदुसि हिनखे 2 फोर्सिस हिते हिकिड़ो हीअं ॿाहिरि छिकींदुसि ॿियो अंदरि छिकींदुसि 2 छिकूं पैदा थींदियूं फोर्स जे अंदरि हिकिड़ी ॿाहिरि हिकिड़ी अंदरि। जेका ॿाहिरि छिक पैदा थींदी आहे न उहा हूंदी आहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनखे चवंदा आहियूं असां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जेका हिनखे ॿाहिरि छिकींदी आहे। हीअ फिरंदो आहे पियो हीअ माना ॿाहिरि छिकजंदो आहे। जीअं सपोज़ कयो असां जेको सो तव्हां इहो फेरायो हूंदो बाल में रसी बाल हूंदो आहे न उन में रसी ॿधी ईअं फेराईंदोसि जॾहिं हुनखे छॾींदोसि त सिधो ॿाहिरि वेंदो हलियो हे जेको ॿाहिरि छिक थी अचे न इहा बाल खे जीअं आई ॿाहिरि छिक आई त इहो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सही आहे। त अहिड़े लिहाज़ खां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फार्मूलो छा आहे FC = mv²/r इहो फोर्स जो फार्मूलो आहे सही आहे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी ॻाल्हि पियो कयां ऐं बाक़ी हूंदो ॿियो फोर्स जेको अंदरि जंहिंजी मूं ॻाल्हि कई इहो फोर्स जेको अंदरि वारो प्रोड्यूस थिए पियो सभ खां पहिरीं इहो थिए छाजे लाइ पियो इनखे ॾिसंदासीं। त असांखे ख़बर आहे त जेको सो इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज आहे सही आहे पर हिकिड़ी चार्ज आहे नेगेटिव ऐं प्रोटॉन जेको न्यूक्लियस में पियो आहे उन ते पॉजिटिव चार्ज आहे। त असांखे ख़बर आहे पॉजिटिव नेगेटिव पाण में हिक ॿिए खे अट्रैक्ट कंदा आहिनि हिक ॿिए खे छिकींदा आहिनि अट्रैक्ट कंदा आहिनि। त हीअ जेको हिते वारो जेको अंदरि फोर्स हिनखे छिके पियो न इहो अट्रैक्टिव फोर्स आहे हिकिड़ो जंहिंखे असां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चवंदा या हिनखे कोलम्बिक फोर्स बि चइबो आहे या कोलम्स लॉ बि हिनखे चवंदा आहिनि सही आहे। उहो त फार्मूले जे अकॉर्डिंग बहरहाल हीअ जेको फोर्स पैदा थिए थो हीअ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आहे हिते न्यूक्लियस जे अंदरि प्रोटॉन पियो आहे इहो पॉजिटिव चार्ज आहे त हिक ॿिए खे हीअ जेको पॉजिटिव आहे प्रोटॉन उहो हुनखे छिके थो इलेक्ट्रॉन खे पाण अंदरि त इहो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चवराईंदा आहियूं कोलम्बिक फोर्स जंहिंजो फार्मूलो छा आहे F = K हिकिड़ो कॉन्स्टेंट आहे Q1 Q2/r²। बट इनखे असां ॿियो सेंट्रीपिटल फोर्स बि चवंदा आहियूं। हाणे असांखे ख़बर आहे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबरि हूंदो आहे कोलम्बिक फोर्स जे सेंट्रीपिटल फोर्स खे हिते शो कयो आहे FC सां सही आहे बराबरि आहे KZE²/r²। हाणे के त ख़बर आहे असांखे हिन फार्मूले मां आयो आहे ऐं बल्कि हीअ जेको आहे कोलम्बिक फोर्स ओ ही कोलम्स लॉ वारो फार्मूलो साॻियो ई अथव हीअ बट थोरी हिन में चेंजिंग्स आहिनि उहे चेंजिंग्स कीअं आहिनि उनखे सम्झंदासीं। त उहे चेंजिंग्स मूं कुझु ईअं कयो आहे न कुझु लाइट वई हली आहे त थोरो घटि तव्हांखे अट्रैक्टिव लॻंदो हूंदो वीडियो या वरी शयूं त क्लियर तक़रीबन आहिनि बट थोरो एडजस्ट कजो हिन शइ खे सही आहे। त F = K Q1 Q2/r²। ॾिसो Q1 Q2 छा आहिनि इहे आहिनि चार्जिस सही आहे चार्जिस ऐं असां पढ़ी आहियूं Z एटॉमिक नंबर जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे उहो छा खे चइबो आहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जेतिरा बि कंहिं एटम में इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि
इलेक्ट्रॉन बराबर हूंदा आहिनि प्रोटॉन जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हूंदा नंबर ऑफ प्रोटॉन जे त इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रोटॉन बराबर हूंदा ज़ेड जे ज़ेड छा हुओ एटॉमिक नंबर सां शो कंदा आहियूं त मूं छा कयो सिर्फ़ु ईअं कयो जो एफ इज़ इक्वल टू के हिते ज़ेड ॾेई ऐं ई जो स्क्वायर ॾिनो हाणे ई जो स्क्वायर छा माना त हिकिड़ो प्रोटॉन हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन ॿिन्ही खे गिराए करे ॾिनई हाणे ई जो स्क्वायर थी वई सही माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जी ॻाल्हि पियो करे थी सही अपान में आर जो स्क्वायर साॻियो त इहा शइ साॻी माना हिते लिखी वई आहे काॾे वियो हा जो इहा साॻी शइ मतिलबु हिते लिखी वई आहे सही कुझु जुगाड़ कयो अथऊं बहरहाल हलो त इहा साॻी शइ मतिलबु हिते लिखी वई आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां अथव त ज़ेड कीअं आयो तव्हांखे हाणे ॿुधायो त ज़ेड छा आहे एटॉमिक नंबर आहे ऐं ई जो स्क्वायर छा लाइ ॾिनो मूं तव्हांखे ॿुधायो त इलेक्ट्रॉन बराबरि हूंदा आहिनि प्रोटॉन जे हिन जे करे ई जो स्क्वायर ॾेई छॾियो सही आहे हाणे अपान में हेठि आर जो स्क्वायर इहो त फॉर्मूलो साॻियो आहे हाणे हीअ जेको आहे न इहा शइ साॻी हिते बि लिखी अथव हाणे असां हीअ हिते थी वियो सही आहे त असां बराबरि कयो सेंट्रीपिटल फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जे बराबरि हाणे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबरि हूंदो आहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जे कीअं इहो वरी थोरो हिते सम्झंदासीं त ॾिसो हिते हिकिड़ो अलॻि फोर्स आहे जेको हिन खे अंदरि छिके पियो जंहिंखे असां सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चयो इहो हिन खे अंदरि पियो छिके सही आहे ॿियो हिकिड़ो फोर्स जेको ॿाहिरि पियो छिके पर इहे जेके अंदरि छिकण वारो फोर्स ऐं ॿाहिरि छिकण वारो फोर्स आहिनि न इहे बि अथव बराबरि सपोज़ टू से असां ॾिसूं त हिकिड़ी रसी आहे हिन खे हितां बि 20 न्यूटन फोर्स पियो लॻे हितां 20 न्यूटन फोर्स पियो लॻे त रसी उते ई बीह रहंदी इक्विलिब्रियम में बीह रहंदी न को हिन साइड वेंदी न को हिन साइड छो जो हिन खे बराबरि फोर्स पियो लॻे या जेको सो हिकिड़ो हीउ माण्हू आहे ऐं हिते हीउ माण्हू सपोज़ के बीठो आहे हिन खे हिकिड़ो माण्हू हितां थो फोर्स लॻाए हिकिड़ो माण्हू हितां ॿई माना हिकिड़ो ई हिकु जेतिरो फोर्स था लॻाइनि त हीउ माण्हू हिते ई स्टे कंदो न को हीअं वेंदो न को हीअं वेंदो छो जो ॿिन्हिनि खे बराबरि फोर्स पियो लॻे त माण्हू इहो हिते ईअं ई बीठो हूंदो सही आहे त ईअं ई हूंदो आहे जो माना जॾहिं ॿिन्हिनि पासे बराबरि फोर्स लॻंदो आहे त उहा बॉडी उते ई साइलेंट लॻी बीठी हूंदी आहे सही आहे त मूं बि ॿुधायो त हीअ बराबरि फोर्स था लॻनि इहा ई वजह आहे जो इहो इलेक्ट्रॉन हिते ई ईअं रिवॉल्व थो कंदो रहे जेकॾहिं हीउ फोर्स की ॿाहिरि हुजेसि घणो न ऐं हीउ थोरो हुजेसि त इहो ॿाहिरि वेंदो हलियो हीउ टुपी वेंदो छाजे करे हिनखे घणो फोर्स ॿाहिरि मिले पियो जेको हिनखे ॿाहिरि छिके वियो बट हिन खे अंदरि जेको जेतिरो फोर्स ॿाहिरि छिके थो वञे ओतिरो वरी फोर्स अंदरि बि छिकण वारो अथसि इन वजह सां इहो हिते स्टिक कंदो आहे इलेक्ट्रॉन ऐं रिवॉल्व कंदो रहंदो आहे सही आहे बहरहाल अचूं था त सेंट्रीपिटल फोर्स बराबरि हूंदो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जे ऐं हिन जी इक्वेशन जे अकॉर्डिंग हिनखे बराबरि रखो त हाणे सेंट्रीपिटल फोर्स असां हींअर हिते सेट करे आयासीं हिनखे त जीअं सेट कयो अथऊं ईअं अची रखियोसीं हाणे बाक़ी आहे एम वी जो स्क्वायर अपान में आर इहो किथां आयो इहो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फॉर्मूलो ई लिखियो पियो अथव सही आहे अॻिते आहे त हाणे असां छा था कयूं हीउ वारो आर हिते अच्छा हिते ई पे बि आहिनि न त हीउ छा था कयूं आर हिते हीउ आर स्क्वायर सां कैंसिल थो थिए पर हिते हिकिड़ो आर बचो हीउ वारो आर ख़तमु थी वियो हाणे हीउ ॿई हिते हिन सां हिते मथे पे जेको असां डिवाइड मथे मल्टीप्लाई में हुआ त हेठि अची वेंदा इहे अच्छा हिकिड़ो मिनट इहे हीउ वारो ख़तमु थी वियो हिन सां हाणे बाक़ी जेको हीउ के ज़ेड आहे इहो हिन साइड हलियो वेंदो ऐं आर हिते असां अकेलो रहणु ॾींदासीं त असां फॉर्मूलो छा चयो के ज़ेड ई जो स्क्वायर अपान में एम वी जो स्क्वायर सही आहे हाणे आर मिली वियो आर छा आहे आर आर रेडियस असां छा पिया कैलकुलेशन ऑफ रेडियस पिया कयूं बट असांखे आर त मिली वियो हाणे ख़तमु कयूंसि न बिल्कुलु न ख़तमु छो न कंदासीं इन जे पोयां रीज़न आहे हिते हीउ आंसर छो नथो थिए त हीउ आहे त कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऐं कयूं बि हिन में इलेक्ट्रॉन बि आई उनजो ई ज़िक्र पिया कयूं त पोइ हिते ख़तमु छो नथा कयूं हिनखे इन जे पोयां रीज़न आहे सही रीज़न कहिड़ो आहे हिन जे पोयां रीज़न कुझु इहो आहे त ॾिसो के छा आहे तव्हांखे मां के जे बारे में ॿुधायां थोरो पेज हिते हलो सही होला के इज़ इक्वल टू 1 अपान में 4 पाए ई नॉट सही आहे ई नॉट छा आहे ई नॉट आहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बहरहाल ऐं हिन जी वैल्यू छा आहे हिन जी वैल्यू तव्हां वटि लिखियलु हूंदी 8.84 मल्टीप्लाई 10 ते पावर -12 हिते अथव यूनिट हिन जो मां हेठि थो लिखां कोलम्ब स्क्वायर जोल -1 मीटर -1 सही आहे इहा हिन जी वैल्यू आहे परमिटिव फ्री स्पेस जी हाणे जिथे बि तव्हां के ॾिसो उते माना सम्झो त हीअ वैल्यू आहे जिते बि तव्हां हीअ वैल्यू ॾिसो माना के आहे के छा हिकिड़ो कॉन्स्टेंट आहे हुनजी वैल्यू आहे हीअ सॼी सारी हीअ सिर्फ़ु ख़ाली परमिटिव फ्री स्पेस न हीअ सॼी सारी त माना किथे किथे ईअं हूंदो आहे इन इक्वेशन में ई कुझु लेक्चरर कुझु क्वेश्चन्स अहिड़ा ईंदा आहिनि जिन में जेका प्रोफेसर जेके हूंदा आहिनि उहे वरी असांखे हीअ वैल्यू ॾेई छॾंदा आहिनि जिते के लिखणु घुरिजे उते हीअ लिखी छॾंदा आहिनि त मुंझण जी का बि ज़रूरत न आहे हीअ वैल्यू साॻी बराबरि हूंदी आहे के जी सही आहे त के हिकिड़ो कॉन्स्टेंट आहे जंहिंजी का स्पेसिफिक वैल्यू आहे जीअं तव्हां ॾिठी सही आहे इहा जी स्पेसिफिक वैल्यू थी वई न त हाणे
के जी हिकिड़ी कॉन्स्टेंट आहे स्पेसिफिक वैल्यू मूंखे ॿुधाए पियो त छो नथा असां हिनखे आंसर कयूं हिनजो रीज़न पियो ॿुधायां त हिनजी बि हिकिड़ी स्पेसिफिक वैल्यू आहे के जी तव्हांखे हींअर ॿुधाई मूं हुनखे अलावा ज़ेड एटॉमिक नंबर उनजी बि हिकिड़ी स्पेसिफिक वैल्यू आहे जीअं हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर 1 आहे ऐं हीलियम जो एटॉमिक नंबर 2 आहे ऐं लिथियम जो 3 आहे ऐं लिथियम बर्लियम 4 बोरान 5 ईअं माना ईअं सभिनी जा हिकिड़ा स्पेसिफिक वैल्यू आहे सही आहे सभिनी एटमनि जी त हीअ बि हिकिड़ो कांस्टेंट थी वियो इलेक्ट्रॉन जी बि हिकिड़ी ख़ासि वैल्यू आहे इलेक्ट्रॉन जी वैल्यू छा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰ उणिवीह कॉलम त ही इलेक्ट्रॉन बि हिकिड़ो कांस्टेंट आहे हिनजी वैल्यू आहे एम छा आहे मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हिनजी वैल्यू आहे 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 हिनजी वैल्यू थी वई हाणे एम बाक़ी जेको आहे न एम जो स्क्वायर हिनजी का वैल्यू न आहे इनजी असांखे वैल्यू खपे तॾहिं ई असां चवंदासीं हाणे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस असांजो उहो फार्मूलो आहे त हिते असांखे बाक़ी छाजे करे पिया असां अॻिते कैलकुलेशन कयूं हिन फार्मूले खे छा हलाईंदासीं अॻिते हुनजे पोइ हिकिड़ो ई रीज़न आहे उहो आहे एम वी जी वैल्यू वेलोसिटी ख़बर न आहे असांखे वेलोसिटी छा आहे हिते उनजे करे अॻिते पिया हलूं हिनखे सही आहे हाणे आई होप तव्हांखे क्लियर थी वेंदो अॻिते था अचूं चए थो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हिकिड़ी ॿी बोहर जी थ्योरी हुई जंहिंमें हुन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट खे बि खयो ऐं एंगुलर मोमेंटम खे बि खयो हीअ एंगुलर मोमेंटम जो फार्मूला तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे हिते एन एच जेको आहे इहो वरी आहे हुनजो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो बहरहाल हिन गॾायो हिनखे असांजो टॉपिक हींअर ही कोन्हे को तव्हांखे जेकॾहिं हिन जो बैकग्राउंड त ख़बर हुजणु घुरिजे जेकॾहिं नथो ख़बर त पोयूं वीडियोज़ जेके हूंदियूं मुंहिंजियूं उन्हनि में मां हिन जे बारे में डिटेल में डिस्कस करे आयो आहियां हिन चैप्टर जे अंदरि ई चैप्टर नंबर 2 जे त असां छा कंदासीं एम वी आर बराबरि आहे एन एच अपान में 2 पाए छा इहा आहे अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हिकिड़ी बोहर जी थ्योरी आहे हुनजे अकॉर्डिंग छा था कयूं असांखे खपे छा असां ज़िक्र हींअर छाजो कयोसीं पोइते असां ज़िक्र कयोसीं वी जो त हाणे हिते वी ओ ई तव्हांजे साम्हूं पियो आहे पर हीअ जेको एम ऐं आर आहे हिते हिन सां मल्टीप्लाई पिया कनि हेॾां हली हिन 2 पाए सां गॾु हिते ई छा पिया कनि मल्टीप्लाई 2 पाए सां गॾु वञी हेॾां मल्टीप्लाई कंदा ऐं एन एच सां डिवाइड कंदा सही आहे माना हिते मल्टीप्लाई कंदा हेॾां वञी डिवाइड कंदा त हिते हिन सां गॾु हिननि खे रखी छॾंदासीं छा कंदासीं इन्हनि खे रखंदासीं सही पर इन्हनि खे रखे करे इन सभिनी खे स्क्वायर कंदासीं वी जो स्क्वायर कंदासीं माना सभिनी जो बल्कि ऑल सभिनी जो स्क्वायर कंदासीं अकॉर्डिंग टू रूल जेको आहे हुनजे त वी जो स्क्वायर इज़ इक्वल टू एन जो स्क्वायर एच जो स्क्वायर अपान में 2 जो स्क्वायर पाए जो स्क्वायर एम जो स्क्वायर आर जो स्क्वायर सही आहे हाणे असां छा कयो हीअ जेका वैल्यू हुई इनखे इन में सिर्फ़ु वी खे अलॻि करे बाक़ी वारा हेॾां करे ऐं असां हिननि खे स्क्वायर ॾिनो आहे ॿियो कुझु बि न कयो हाणे हिन पॉइंट खे छॾे ॾियोसि सही ऐं हिन खां पोइ अचो तव्हां वरी हिन स्टेप ते हीअ वैल्यू हीअ वारी सॼी उहा उते रखंदासीं सही आहे आर जी जॻह ते बल्कि वी जी जॻह ते त वी जो स्क्वायर ऐं अकॉर्डिंग टू फार्मूलो हीअ जेको हीअ फार्मूलो आहे हिते आहे वी जो स्क्वायर हिते वी जे स्क्वायर जे जॻह ते उहो तव्हां सॼी वैल्यू रखे सघो था त उहा मूं ईअं ई कयो आहे जीअं हीअ फार्मूलो हो न हिन फार्मूले खे सॼे खे साॻियो रखंदुमि बसि वी जो स्क्वायर आहे त हीअ वैल्यू रखे छॾींदुमि सही आहे बाक़ी ॾिसंदो तव्हांखे हीअ सभु साॻा मिलंदा हेठि ताईं सभु साॻा मिलंदा हाणे काटापीटी ॾिसंदासीं कहिड़ी थी थिए छा थो कटिजे त आर इज़ इक्वल टू के ज़ेड जो स्क्वायर एम हेॾां एम आहे एम जो स्क्वायर हेॾां ख़ाली एम आहे त हिकिड़ो एम हेॾां हिकिड़े एम आहे वेंदो बाक़ी त हिकिड़ो एम रहंदो आर जो स्क्वायर हेॾां आर आहे त हिकिड़ो आर हिकिड़े आर सां कैंसिल थी वेंदो बाक़ी हेॾां हिन साइड हिकिड़ो आर बचंदो सही आहे हाणे छा कंदासीं असां एन जो स्क्वायर ऐं हीअ वारो एन जेको हिन जी ॻाल्हि पियो कयां सही आहे एन जो स्क्वायर एच जो स्क्वायर अपॉन में ही 4 पाए जो स्क्वायर एंड के एम जेको हिते हिकिड़ो बचो हुयो सही आहे ऐं उनखे अलावा ज़ेड ऐं ई जो स्क्वायर सही आहे हाणे असां वटि बाक़ी बचो इहो जॾहिं हिन फार्मूले मां असां हिन जेके कटिजाइबो उनखे ख़तमु करे आर खे हितां खणी हेॾां साइड रखे हिननि खे रीअरेंज कयोसीं पाण में त फाइनल जेको असां वटि फार्मूलो आयो उहो आयो आर इज़ इक्वल टू एन जो स्क्वायर एच जो स्क्वायर 4 पाए जो स्क्वायर के एम ज़ेड ई जो स्क्वायर सही आहे इहो फार्मूलो आयो हाणे असां छा कंदासीं हेठि असांखे हिकिड़ी ॿी शइ जो ध्यान में रखिणो आहे त हितां असां ॾिसंदासीं त कांस्टेंट कहिड़ा आहिनि सभई पहिरीं कांस्टेंट कढंदासीं था सही आहे इहा शइ यादि कजो त आर इज़ इक्वल टू एन जेको आहे सो हिकिड़ो कांस्टेंट न आहे एन हिकिड़ो कांस्टेंट न आहे ऐं ॿियो कांस्टेंट कहिड़ो न आहे ज़ेड कांस्टेंट न आहे छो जो एन छा आहे नंबर ऑफ शेयर्स आहे सही आहे उहो एन आयो किथां हितां आयो हिते हो न हीअ एन एच वारो त हितां तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलो त एन छा हो एन अथव नंबर ऑफ शेयर्स सही आहे त इहो पंहिंजे अकॉर्डिंग रखंदा आहियूं असां बाक़ी ॿियनि सभिनि जी कांस्टेंट वैल्यू आहे हे आहिनि त हे बि कांस्टेंट बट हिननि जी कांस्टेंट वैल्यू न आहे ऐं हिननि जी असांखे ख़बर ई न आहे ॿियनि जी हू वी जी ख़ासि करे पर हिननि जी
असांखे वैल्यू मिलियल हूंदी गिवन हूंदी पोइ असां कढंदासीं बाक़ी ॿियनि जी त हिकिड़ी कांस्टेंट वैल्यू आहे से जीअं पाए जी आहे 22/7 सही आहे के जी बि हिकिड़ी अलॻि वैल्यू आहे ई इलेक्ट्रॉन जी वैल्यू आहे 1.6 वग़ैरह जेका बि हुई उहा तव्हांखे यादि हूंदी चयो आहे त एन जो स्क्वायर अपान में तव्हां वटि ॿी कहिड़ी मूं चई ॿी चयो ज़ेड मूं सही आहे हीअ ॿई रखो हिते ॿिया बाक़ी बचनि कहिड़ा था एच जो स्क्वायर थो बचे अपान में 4 पाए जो स्क्वायर ऐं 4 पाए जो स्क्वायर थी वियो एंड अच्छा थोरो मां ॿिए हंधि ध्यानु हले वियो मुंहिंजो त 4 पाए जो स्क्वायर ॿियो हितां के बि रखोसि एम बि रखोसि ऐं ई जो स्क्वायर बि रखोसि हाणे ज़ेड कोन रखंदासीं ज़ेड ॿाहिरि करे छॾी हाणे हीअ जेका सॼी वैल्यू आहे न हीअ सॼी वैल्यू इहा कांस्टेंट वैल्यू आहे हिकिड़ी हीअ छा आहे हिकिड़ी कांस्टेंट वैल्यू आहे कांस्टेंट वैल्यू सही आहे इहो यादि रखिणो आहे इहा हिकिड़ी सॼी जेका आहे हिकिड़ी कांस्टेंट वैल्यू आहे एंड हे एच जो स्क्वायर 4 पाए जो स्क्वायर के एम ई जो स्क्वायर जिन जूं जेके वैल्यूज़ आहिनि जेके बि आहिनि वैल्यूज़ त हिते कुझु मूं वटि लिखियलु आहिनि हिते मां तव्हांखे ॾसी थो वठां त के जी कोन्हे का ज़ेड जी आहे 1 2 3 हूंदी आहे बहरहाल ई जी अथव 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम एम जी मास जी आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 ऐं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पिन 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर जोल -1 माइनस इनवर्स जोल इनवर्स मीटर इनवर्स सही आहे बहरहाल ही कुझु वैल्यू आहिनि ऐं हीअ सभई वैल्यू जेके आहिनि न उहे सभु हिते ईअं सम्झो त पयूं आहिनि हीअ जेके सभु पियल वैल्यू हूंदियूं इन्हनि खे जॾहिं असां मल्टीप्लाई करे पाण में डिवाइड करे हिन जी वैल्यू रखे हिनखे हिते रखे वरी हिननि जी वैल्यूज़ रखे पाण में मल्टीप्लाई करे हिननि खे डिवाइड कराईंदासीं न फाइनल जेको असांजो आंसर ईंदो न उहो जेको फाइनल असांजो आंसर हूंदो उहो हूंदो 0.529 मल्टीप्लाई 10 ते पावर -10 सही आहे -10 जेको हूंदो आहे असां पढ़ी आहियूं -10 बराबरि हूंदो आहे एंगस्ट्रॉम ला सही आहे एंगस्ट्रॉम जी त हिते असां हिनखे ईअं लिखी सघूं था त 0.529 ऐं एंगस्ट्रॉम ही असांजो हिते थी वियो हिन जो आंसर सही आहे बाक़ी ऐं ही ए नॉट बि हिन सां शो हिन ए नॉट सां बि शो कंदा आहियूं हिनखे सही आहे ऐं ए नॉट जी वैल्यू त हीअ सही आहे हाणे मक़सदु ॻाल्हि जो जेको फाइनल कंक्लूजन निकितो असांजो कंक्लूजन मां हिते लिखां थो हिन पेन सां पोइ जेको कंक्लूजन आहे उहो आहे आर इज़ इक्वल टू एन जो स्क्वायर अपान में ज़ेड ऐं हिते तव्हां हिन सॼी जॻह ते हीअ वैल्यू बि रखे सघो था ऐं ए नॉट बि रखे सघो पर हीअ वैल्यू रखणु बेटर आहे त 0.529 एंगस्ट्रॉम असां वैल्यू रखी छॾी सही आहे हीअ आहे फाइनल असांजो छा लाइ यूज़ थींदो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम सही आहे आई होप तव्हांखे क्लियर थी वेंदो सुठे नमूने दादा हिन सॼी ॻाल्हि जो मक़सदु छा थियो ऐं फाइनल असां वटि छा मिलियो हाणे थोरो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल कंदासीं पोइ वरी जेको डन थी वेंदो जेको बि आहे हिते असांखे क्वेश्चन मिले हिकिड़ो चए त थर्ड ऑर्बिटल आहे न जेको थर्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन त ॿुधायो न रेडियस छा आहे रेडियस ॿुधायो तव्हांखे टियों ऑर्बिटल थो हुजे ऑफ हाइड्रोजन जो टियों ऑर्बिटल ॾिए थो तव्हांखां रेडियस पुछे थो त असां फार्मूलो पढ़ियोसीं हींअर आर बराबरि आहे एन अपान में ज़ेड ऐं हिते छा हिते वैल्यू छा 0.529 ऐं एंगस्ट्रॉम हीअ वैल्यू एन छा आहे नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बि चवंदा आहियूं टे मिलियल आहिनि ऑर्बिट्स ऐं शेल्स चवंदा आहिनि ॾिसो ही पहिरों शेल थी वियो ही पहिरों ही ॿियो थी वियो ही पहिरों शेल ही शेल्स हूंदा आहिनि या ऑर्बिट्स हिननि खे चवंदा आहियूं त हीअ थो अचे टे शेल में त बहरहाल उहो हूंदो त कोन हाइड्रोजन खे बहरहाल सपोज़ कयो हिकिड़ो क्वेश्चन मिलियल आहे सपोज़ कयो तव्हां त टे मथे रखोसि अपान में ज़ेड हिन जो छा आहे एटॉमिक नंबर आहे न एटॉमिक नंबर छा आहे हिन जो हाइड्रोजन जो 1 आहे ऐं हिते तव्हां जेको आहे वरी रखो 0.529 ऐं एंगस्ट्रॉम हाणे असांखे ख़बर आहे त 1 जी का वैल्यू न हूंदी आहे त 3 मल्टीप्लाई कयो डायरेक्ट 0.529 सां त 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3
नाटकी 27 7 हिते 2 विया मथे एक्टिविटी ॿिटी 6 6 6 ॿ 8 ऐं पंटकी 15 5 हिते 1 वियो मथे 1 साॻियो लही आयो आहे 3 अध त 3 अध खणी जो पॉइंट हिते पुगी त फाइनल आंसर असांजो आयो R = 1.587 एंगस्ट्रॉम। ही छा आहे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल में इहो रेडियस ऑफ ईअं तव्हां काफ़ी क्वेश्चन करे सघो था। प्रैक्टिस क्वेश्चन खपनि त कमेंट करे छॾिजो या वरी व्हाट्सअप ते राब्तो कजो, बायो में व्हाट्सअप जो नंबर वग़ैरह ॾिनल आहे। सही आहे। बाक़ी इहो ई ओवरऑल जेको बि हो इन जे बारे में ख़ासि करे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में स्टिल का क्यूरी आहे, को क्वेश्चन आहे, कंहिं शइ जी वैल्यू खपे त यकीनन तव्हां राब्तो करे सघो था व्हाट्सअप ते या वरी कमेंट करे सघो था। किथे का ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे तॾहिं बि करे सघो था। इंशाल्लाह कोशिशि कंदासीं त जेतिरो थी सघंदो रिप्लाई थी न सघंदो बिल्कुलु रिप्लाई कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे क्लियर कयूं शयुनि खे। सही आहे। उमेदु त किथे बि कंफ्यूजन न रहंदी। शुक्रिया।